शिष्य आबे कौन देखी पारु छुरा नाइबे आबे कौन देखिलो এই পটারে जो नारी माने अछंती जो सुंदर दिसुचंती गुरुदेव शिष्य ओ गुरुदेव अरे जहाँ देखिलो मेरी नन सत देखी चुबे हे माने सत सतिया स्वर्गरु ओले आसी अपसरी आ देवी ना मानवी हमें किसी जोड़ा पड़ुनी बे हाँ गुरुदेव अरे तबे माने एमिति संसान निछाटिया भितरे एठी आसी तबे कौन करिछ कुह अरे कौन एठी आसी तबे मोटा कौन अछि एठी अरे कुह ना कि भगवान आपण की इठी कोन पई आछंती आपण हां हाँ शिष्य अरे से जहाल भी झियो पिला अरे झियो माने कोन लाज कथा हेबिनी आ सत सती का हम परिचयटा देई देबा भलो अबे सुरु छुना नाइबे सुनो ओ हेउछि ओ ना बाबा त्रिकालदर्शी आओ आओ मोर गोटाए अन्य नाम होछि अघोरी एथर बुझी पारिल तो नारी गरे ताले आपण को नाम कोन कहिले आपण ओघोरी कि भगवान ताले आपण जणे त्रिकाल दर्शी बोलाला से जड़े होचंती जोगी बाबा लो मिताणी आमे समस्त मिसिकी तांको प्रणाम करबालो बोला ताले ठीक अछिलो हो हो हां बाबा केन हम समस्तंकर भूमिष्ठ प्रणाम बाबा उठो फिर खौ भवो ओ शांति उठो 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 हेले सुनो तबे बारे आसी छ एठिको ओ पुरुष सहित मिलामिशा करिबा पाइना आसीबार माने कारणटा कोन तमर कुह बाबा आमे इछि समस्ते बुलिबा पाई आसथिलु बुलिबा पाई हां बाबा हेले सुनो ओ कथा तमे मानिबो कोन सुनिबो ना सुनिमु बाबा अरे आसो आसो तमे मते ओ गोलारे परण माला देई मते स्वामी रूपे ग्रहण करि दियो हे भगवान कि तमे कोन कहउछा पारिबो छी जणे जोगी बाबा है कि एमिति कथा कहउछन्ते आपण को लज्जा लागि बर कथा जोगी अरे एमिति जोगी ऋषि विश्वामित्र जे कि आर तप भक्त करी से स्वर्गर अपसरी सहित से रास लीला करिथिले ना तमे जहा कले भी तमर कथा मानिबिनी मानिबिनी हाउ प्रभु मेरी जोगी लोक को हमो वासना विलास रे उपभोग करिबा पई बहुत इच्छा थाए ना देखो मु तमको कोटि कोटि नमस्कार करूची आमा पद छाणी के तमे चली जाओ हेला अल्लाह रस मंडला रसोबारे चखाना सुनता अल्लाह रस मंडला रसोबारे चखाना सुंदरी सुंदरी है बुकी तू मोहरी सुंदरी है बुकी तू मोहरी अरे आओ चल
ଖେଳିଆ କହୁଛି हे भगवान तमे मनुष्य ने पशु देख मु तुमको कोटि कोटि नमस्कार करूची चलो मानी चलो ना मानी जा ना अबे तू कनिया हेले मुथ हे बिलबर अब तू ही कर सते जोड़ी सुंदर तू कनिया हेले मुथ हे बिलबर अब तू ही कर सते जोड़ी सुंदर আলোর সমন্দনা রসবারে চোখানা আলোর সমন্দনা রসবারে চোখানা সুন্দরী সুন্দরী হেবুকে তু মোহরি সুন্দরী হেবুকে তু মোহরি ফলরে কହୁছি ও কথাটা মানি চালো हे भगवान आपण जो होचंती जने जोगी बाबा आपणक पाटी रे ए सब कथा शोभा पाउनी हेला आपण मो कथा मानी के एथिर चाली जानतु অসম্ভব আরে থরে সুযোগটা থরে কেবল আসে ଆଉ ସୁଯୋଗଟାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କଲେ କେବଳ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗଟା କେବେ ଫେରି ଆସେ ନା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମୁଁ ଆସିଛି ତମ ପାଖକୁ ମାନେ ବିଲକୁଲ ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେବ ना छाड़ी दिया पथ महाराज আরে যাও না যা যা हे मुनि बारा আরে যাও छी तुमको लज्जा लागिबार कथा লজ্জা কোনটা লজ্জা छाणी दिया पथ महारा हे मुनि बारा मुनि बारा অসম্ভব मुनि बारा दारुचिता चारणा तेरी आओ सुंदरीदा दारुचिता चारणा तेरी जात पुरा हे नाही जे मु तुम्हारा हे मुनि बारा অসম্ভব हे नाही जे मु तुम्हारा हे मुनि बारा मुनि
ছি কোনটা লজ্জা প্রেম করিবা কোন পাপ ହଁ বিবাহ କରିବା কোন লজ্জা না নারী জাতি নুহে যে কাজ খিলানা পরি মত তুমি জি ভাবনা নারী জাতি নুহে যে কাজ খিলানা পরি মত তুমি জি ভাবনা করুছি মু বিনতি হে মুনি বরা করুছি মু বিনতি হে মুনি বরা মুনি বরা মুনি বরা চিত চর মেরি জাত তার চিত চরণ মেরি জাত দেখো এ চলিয়ে গেছে देख मु तुमको कोटि कोटि नमस्कार करुची मो पद छाड़ी कि तुम चली जाओ हेला କୁଆଡେ ଚାଲିଛି ପିଲ ଆରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲା ପରେ କେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେଇଛି ପିଲ ना तुम जहा कहले भी तुम कथा मानिबिनी हेला तुम चली जाओ इठू ହଲର ଫଲର କହୁଛି ମୋ କଥାରେ ମାନି ଯା ना ହର ହର ମହାଦେବ हे भगवान के अच्छा बोले रक्षा करा ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତ ଅବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏମିତି ଖମ୍ପ ଖମ୍ପିବି ଖମ୍ପି ଖମ୍ପି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେବି ଏତ ପିନ୍ଧିଥିବା ପାଟ ବସନ ତ ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ଚେହେରା ଏମିତି ଗୋଟାଏ ତାକ ଲଗେଇ ଦେବି ସେ ତାକ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ତାକରେ ତୁ ଶେଷରେ ଏ ସମାଜରେ ମୁହ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ଲୋ ଆଲୋ ना रक्षा करा ଏହି ଆସୁ ତୋ ରକ୍ଷା କରିଦେବି हे भगवान के अच्छा बोले रक्षा करा
ଆସୁ ସେ ଅବଲା ନାରୀକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାର ଦୁଃସାହସ କଲେ ତୋର ସେ ଉଦନ୍ତ ମସ୍ତକ ଫୁଲୁଠିତ ଏବେ ମୂର୍ଖ। କୌଶଳ ବେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ କେମିତି? ଆଉ ତୁ ଶଳା ମୋରି ଖାଇବା ଭାତ ଥାଳିଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ ବେ। କେବେ তোর তো সাহস দুহ হরম চদ। চুপ চুপ কর শয়তান। ভালোরে ভালোরে কইছি এ জায়গা ছাড়ি শীঘ্র চালি যা। কোন কহিলু মু পুনি জায়গা ছাড়ি চালি যাবি? হ্যাঁ চালি যা। চুপ কর কইছি ভালো যথা অতি যদি শীঘ্র এঠু চালি যা নচেত কর করিবু বে। কଣ କରିବୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ଗୋଟାଏ କମଳ ବୟସ ଶିଶୁ ଯାହାର କି କାଲ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଦୁଧ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆବେ ଚାଚା କିଛି କରିପାରିବୁନି ମୋର ହେଲା। ମୁଁ ତତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯା। ଭଲରେ କହୁଛି ମୁଁ ବି ତତେ শীঘ্র এ জায়গা ছাড়ি চালি যা করছি, নাহলে কথাটা জমা ভালো হবনি। সতরে তু কোন মানিবুনি? তাহলে নিশ্চয় মু আজি তোতে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চয় দেবি রে মূর্খ। পারিবু? তোর সাহস আছে? তোর সাহস আছে? ও এ ত্রিকালদর্শী সহিত লড়ি পারিবু? হবে মূর্খ, মু নিশ্চয় লড়িবি। হ্যাঁ মু নিশ্চয় লড়িবি। কুয়া বুয়া হেবু ছুয়া খণ্ডক তু কেতে বড়ি বড়ি কহুরে এ বলক। কুয়া বুয়া হেবু ছুয়া খণ্ডক তু কেতে বড়ি বড়ি কহুরে সাধুরা মেলারে পড়ি অছুছি, সাধুরা মেলারে পড়ি অছুছি তিনিতে উঠাউ রে। বুয়া বুয়া হেবু ছুয়া খণ্ডক তু কেতে বড়ি বড়ি কহুরে এ বালক। সতরে তু কোন মানিবুনি? ও কারণে দুষ্ট লড়িলু মরণ, ও কারণে দুষ্ট লড়িলু মরণ পিণ্ডে প্রাণ থাউ থাউ রে। ভোলা গলা বলি জড়ে কে নচিবে, ভোলা গলা বলি জড়ে কে নচিবে কান্দিবে নিন্দতে আউরে। বুয়া বুয়া হেবু ছুয়া খণ্ডক তু এতে বড়ি বড়ি কহুরে সতরে কথারে কথারে ঝড়ি পুট কোন বৃথ ভাগ্য আউ মরণ দুআউ অঙ্গে অচিত দিশ। বৃথ ভাগ্য আউ মরণ দুআউ অঙ্গে অচিত দিশ। ওসাতে কমর কররে সমর, ওসাতে কমর কররে সমর। এ বালক চাচা কଣ କରିବୁ ଭାଇ? କିଛି କରିବାନି। ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ? କହିଲେ କଣ କରିବୁ? କଣ କରିବି? ହଁ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଏଇଠି
জীবন্ত সমাজ ଦେଇଦେବି ବେ ମୂର୍ଖ। ଦେଖିବା ମୋର କେତେ ସାହସ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଆଅ, ଦେଖିବା କାହା ଅଙ୍ଗରେ ଅଛି କେତେ ଶକ୍ତି। ହଁ କହୁଛି ଆଉ ଲଢିବା। যাবে মূর্খ। ଆଉ କୌଣସି ଯଦି ଦିନ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେଦିନ ମୋ ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିବୁ ବେ ମୂର୍ଖ।